Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka nato nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response. Correct. Kasagaran Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy. Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siya allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una. Common nga allergy Sir GP naa sa pasayan, Correct. kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa og hubakon ka. Nya ang asthma usa ka form of allergic reaction. Gusto. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack. Delikado. May pa na nga ang panit kay katol raman og nagalabak-labak nga pula. Delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga. Naigitawag Sir GP nga asthmaticus. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa Dili hypoventilation. ka ginhawa. Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya, ang musunod ana sigurado gyud Sir GP, secondary respiratory Munay failure. kuyaw. Simple raman ang management sa allergy Sir GP. Inom ka og food supplement nga makakorek sa nabugo na nimo nga immune system. Gusto. Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugnan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas. Mo jud dok. Dako jud akong pasalamat sa Mighty C Sir GP. Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko naka-develop og allergic reaction. Bitaw sa? Abog, simento, mga tambal, asma, kalois Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C Sir GP. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag ug tulong pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Munay kinahanglan jud nila nga mag-DTX 500 og Mighty C Sir GP kay dili man sila palakaon utan og prutas. Gusto. Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition ug fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants. And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo munay naa sa DTX 500. Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong giproblema nga pabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C. Correct. Ang approach sa allergy Sir GP is lifestyle modification. Una, ayaw nagkaon ng mga pagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na. Bitaw sa. Kaon pa jud ka. Kay lami. Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man
dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado pod ang imong maliyok, pila naman ka tuig nimong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang ra gyud kag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, magmaitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy. DTX Ako 500. si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kung ba na o DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna, taga-Amlan. Kahyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana og may tisi. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may tisi, kay epektibo jud kaayo. Mighty C sa mga butika. Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og ginom. Duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan. Hisgutan na to, Doc Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan. Wala ra jud ta kahibalo sa feeling sa buta pero sigurado jud ta Sir GP dili jud sa yung dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir JP mahadlok tang mabuta pero wala ta mahadlok mo kaon sige og tamis. Muna. Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, hala kaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar ug makapugong aron dili unta sila mabuta. Gisayangan og palit sa DTX 500 og mighty C pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta. Na Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo paguba sa atong pananaw. Og kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw. ang problema sa diabetic retinopathy Sir GP, maong dili mahibaw-an sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata. Correct. Tungod kay wala man ni simptoma. Mahibalaan lang niya nga naa siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maayong pananaw. Humaw pa na pagkaibawo. DTX Ako 500. si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka naayo na ako. DTX 500. Pamali sa mga butika. Makaguol jud kaayo paminawon, Doc Ramil, nga kanang mahibalaan nimo nga ulahin na ang tanan. Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta Dili. tungod sa diabetes Sir Dili. GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500 Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom Sir GP ninumubo ang ilang nga mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni mighty C? Palig-unon ni mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar. Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka Correct. tungod sa diabetes o hypertension. Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot Sir GP. Kung practical ka Sir GP, diri gid nimo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo. Bintaha Ang DTX 500 ug ang mighty C. Imagine, sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood. Dili maguba ang imong kidneys ug Dili. ilabias tanan makontrol niini ang imo nga diabetes. Pagkanindot. Tsakto dyan na, Doc Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputol pod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apektado pod ang imuhang junior. Yay, no? So sigurado jud ang imong pananaw usa pa ka mangitngitan.
likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og may TC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan. Correct. DTX 500. Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. 2 ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. 2 lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Mighty C. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Dio Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya naa siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka dok. So kung gusto nila nga mahamis ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP, very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayod yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba jud na sa inyong kidneys ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men dok kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo. Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka,
dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka Of pa. course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia, perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permiado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na, Ga-detox ka pa! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, naut-unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3. Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas. Take note Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats. Correct. Og kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas. Cholesterol is not bad ha. Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mao ni ang ginagamit sir as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay. Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pag-produce sa cholesterol Sir JP. O unya unsa may buhaton sa kolesterol paghimo ni atay niini. Tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siya pagawas og kolesterol. Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siya pader sa selula. Correct. Kung maayo ang pader sa imong selula, dili daling makasulod ang mga virus, bakterya ug fungi. Kay nindot og lig-on ang imong cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan. Dili man na iyang trabaho Sir JP. Oh. Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imong lawas. Wala na siya pili. Kung ang imong isulod sa imong baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya nga gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imong lawas. Ang nakaapan running LDL o VLDL Sir JP, kay matrap di sila, gakasangit. Pagkaman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral. D3 Bio. O si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayon na. Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3 na ingon ana ang function Sir JP? Wala. Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL Sir JP mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay. Correct jud Doc Ramil. Kay ihatod man yan ni while ang HDL or kining good cholesterol mo'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya Sir JP ug ma-neutralize niya. So dapat mukaon jud kag mga good fats Doc. Oo, nuts, butong, avocado. Siyempre, D3 Bio gyud. Nindot na Sir JP. D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil
wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL. Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3. So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile, dako ang tsansa mahimong gallstone. Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones. Pasabot Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud mag-prevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function. Wala. So D3 Bio jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio. D3 Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kung inom, natunaw na jud ang bato. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. May TC. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning may TC ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay may TC. Epektibo jud kaayo. May TC. Mapalit sa mga butika. Ang baho sa ilok, Dok, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot akong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up, kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba giniuna. Sakto gyud pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Nay pakapinuon frontal effect. Hala. Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himoon niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend. Sigurado lami kayo.
Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mao na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi. Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumparar sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala. Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3. Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics. Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides. Mao jud nay superstar diha, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw. Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula, unya muhatag pa jud og kuryente nimo. Grabe sa. Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana. Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyo ni imong anak aron mahimsog ug mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naas gata sa inahan nga mo'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3? Wala. May monolaurin ba ang imong plain D3? Wala. D3 Bio ra ang naa. Pasabot, Sir GP, nga kung gainom ka og D3 Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka. D3 Bio. Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid. Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO, Sir GP, nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio? Wala. Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa ginapakapin raning vitamin D3, D3 Bio ka na lang. Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo ng kuhaon ni D3 Bio ang iyahang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose. Ang ketone, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose.
ayaw pasagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir JP, pananglitan, mobiyahe ka. Kapi na sa 8 ka oras, wala pa kay kaon. Gutom na. Kinahanglan na adyo kay D3 Bio aron ang ketones nga naa sa D3 Bio mao'y kaunon sa imong utok. Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc. Food for the brain yun, Sir JP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya maalanganin ka, kinahanglan na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio, mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones mao jud na siya ay pinaka the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir JP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog. Very Question, efficient. ang imong D3 nabay ketones? Wala. D3 Bio lang jud ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research niyo, BCO og D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade na jud, Sir JP. Ingon ana jud na ang kinabuhi. Wa na tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Ayaw abusuhon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Sa Pilipinas,